माह शाबान में कुछ आम सी आदतें आपके घर की खुशहाली छीन सकती हैं। कुछ ऐसे काम जो बज़ाहिर मामूली लगते हैं मगर दर हकीकत यही आमाल आपके रिस्क को रोक सकते हैं, आपकी दौलत में बेबरकती डाल सकते हैं और आपके सुकून को बर्बाद कर सकते हैं। आप दिन रात मेहनत करते हैं, सब कुछ सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं, फिर भी पैसा आकर रुकने का नाम नहीं लेता। घर में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, रिस्क की तंगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वजह कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके घर में ही छुपी है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। अगर आप इन चंद गलतियों को तर्क कर दें तो आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे तंगदस्ती खत्म होती है, सुकून आता है और अल्लाह की रहमतें आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगती हैं। ये चंद काम अगर आपने छोड़ दिए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिस्क की फरावानी हो, दौलत आए लेकिन रुक भी जाए, हर दिन बरकतों से भर जाए और जिंदगी से गुर्बत, तंगदस्ती और बेबरकती हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि आज हम आपको वो छुपे राज बताने जा रहे हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते। बहुत से घरों में रिस्क तो आता है लेकिन बरकत नहीं होती। पैसे जेब में आते हैं मगर संभलते नहीं। खुशहाली दरवाजे पर दस्तक देती है लेकिन हमेशा के लिए ठहर नहीं पाती। ऐसा क्यों होता है? क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे काम हैं जो अगर शाबान के बाबरकत महीने में कर लिए जाएं तो वो घर की खुशहाली को बर्बाद कर देते हैं। जिन घरों में ये गलतियां होती हैं वहां ना सुकून रहता है, ना रिस्क में वसअत आती है और ना ही बरकत कायम रहती है। ये महीना आम महीनों जैसा नहीं, ये वो महीना है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना फरमाया और इस महीने में जो नेकियां की जाती हैं उनका अजर 7,000 गुना ज्यादा कर दिया जाता है। लेकिन इसी महीने में अगर चंद गलतियां कर ली जाएं तो ये महीना इंसान की तंगदस्ती, गुर्बत और बेबरकती का सबब बन सकता है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे घरों में ये गलतियां आमतौर पर खवातीन के हाथों सरजद होती हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि ये गलतियां हमारी बेबरकती की सबसे बड़ी वजह बनी हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वो तमाम आमाल बताएंगे जो अगर शाबान में किए जाएं तो घर से बरकत खत्म हो जाती है, और अगर आपने अपनी घर की खवातीन को इन कामों से रोक लिया तो इंशाअल्लाह आपके घरों में रिस्क, दौलत, बरकत और खुशहाली हमेशा के लिए ठहर जाएगी। ये अमाल क्या हैं? कौन सी आम मगर खतरनाक गलतियां घरों में बेबरकती ला रही हैं? कौन से काम ना करें और घर की औरतों को भी इनसे रोकें ताकि तंगदस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाए? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्यारे भाइयों, ये बात याद रखें, अगर आप अपनी खवातीन को इन चंद आम मगर खतरनाक आदतों से रोक देते हैं तो आपके घरों में बरकत ही बरकत हो जाएगी, सुकून का माहौल बन जाएगा और अल्लाह की रहमतें आपके दरो दीवार पर नाजिल होंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि मेहनत करने के बावजूद भी बाज घरों में तंगदस्ती खत्म क्यों नहीं होती? पैसे आते हैं लेकिन रुकने का नाम नहीं लेते। रिस्क दरवाजे पर आकर वापस क्यों चला जाता है? सुकून क्यों छीन लिया जाता है? वजह सिर्फ एक है, वो आम आदतें जो नादानी में दोहराई जाती हैं लेकिन दर हकीकत यही घर में बेबरकती, गुर्बत और तंगदस्ती को दावत देती हैं। इसीलिए आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और अपने घरों की खवातीन के साथ भी लाजमी शेयर करना है ताकि वो भी इन खतरनाक आदतों से बाज आ जाएं और आपके घरों में रिस्क, दौलत, बरकत और अल्लाह की रहमतें हमेशा के लिए बसेरा कर लें। अब चलते हैं उन आमाल की जानिब जो घरों में बरकत खत्म कर देते हैं और गुर्बत का सबब बनते हैं। पहली गलती, शाम के वक्त झाड़ू ना लगाएं और ना ही सफाई करें। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरते हैं और शैतान अपना जाल बिछाता है। जो खवातीन शाम के वक्त झाड़ू लगाती हैं वो हकीकत में अपने घरों की बरकत को खुद अपने हाथों से बाहर निकाल रही होती हैं। बाज औरतें कपड़े से सफाई कर लेती हैं लेकिन ये भी नुकसानदेह हो सकता है, खास तौर पर शाबान के मुक़द्दस महीने में जब नेकियों की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। उस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत, दुरूद शरीफ और ज़िक्र व अज़कार करें। दूसरी गलती, घर में कूड़ा करकट जमा करके छोड़ देना। ये वो आम आदत है जो घरों में बेबरकती, माली परेशानी और गुर्बत को दावत देती है। कुछ खवातीन झाड़ू लगा लेती हैं लेकिन कचरा एक जगह पर रखकर छोड़ देती हैं, फौरन ठिकाने नहीं लगाती। ये सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने ही हाथों से गुर्बत को घर में जगह देना चाहते हैं। अगर नहीं तो सफाई के बाद फौरन कचरा बाहर निकालने का मामूल बनाएं। तीसरी गलती, मकड़ी के जालों को घर में छोड़ देना। क्या आप जानते हैं कि मकड़ी के जाले सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि वीरानी, बदहाली और गुर्बत की अलामत समझे जाते हैं? अगर आप चाहते हैं कि रिस्क में वसअत हो और खुशहाली का साया आपके घर पर हमेशा रहे तो मकड़ी के जाले फौरी तौर पर साफ करें, खास तौर पर शाबान के बाबरकत महीने में।
جب اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت اپنے گھروں کو صاف رکھیں تاکہ رحمتیں آپ کے دروازے پر ہمیشہ کے لیے دستک دیتی رہیں۔ چوتھی غلطی، فجر کی نماز کے بعد سونا اور دن کی ابتدا سستی کے ساتھ کرنا۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ رزق تقسیم فرماتا ہے، اور جو بندہ اس وقت جاگ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ بے پناہ برکتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ فجر کی نماز کے بعد سونے کی عادت بنا لیتے ہیں وہ اپنی تقدیر میں خود بے برکتی لکھوا رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے گھروں میں مالی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، کیونکہ اللہ جب رزق بانٹ رہا ہوتا ہے تب لوگ نیند کی غفلت میں پڑے ہوتے ہیں اور اپنا حصہ کھو دیتے ہیں۔ پانچویں غلطی، ننگے سر کھانا پکانا، برتن دھونا اور کپڑے دھونا۔ یہ عمل بھی بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھانا پکاتے وقت، برتن دھوتے وقت اور کپڑے دھوتے وقت اپنے سر کو دوپٹے سے اچھی طرح ڈھانپ لیں، کیونکہ عورت کے بال بھی اس کے حیا کا حصہ ہیں اور انہیں غیر محرم تو دور کی بات خود بھی ننگے سر گھر کے کام کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ چھٹی غلطی، ٹوٹے ہوئے برتن اور کنگھی کا استعمال۔ یاد رکھیں ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانے پینے سے غربت آتی ہے اور ٹوٹے ہوئے کنگھے سے بال بنانے سے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ اگر کوئی برتن ٹوٹ جائے یا اس میں دراڑ پڑ جائے تو فوراً اسے الگ کر دیں اور اس کا استعمال ترک کر دیں۔ ساتویں غلطی، مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، مگر کچھ لوگ مہمان آتے ہی ناراض ہو جاتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کیوں آ گیا۔ یاد رکھیں جو لوگ مہمان کی آمد پر ناخوش ہوتے ہیں وہ اپنی قسمت پر غربت اور بے برکتی لکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ آٹھویں غلطی، ناخن کو دانتوں سے کاٹنا، دروازے میں بلا وجہ بیٹھے رہنا۔ یہ عادتیں بھی گھروں میں بے برکتی اور غربت کا سبب بنتی ہیں۔ خاص طور پر عورتوں کو دروازے پر بیٹھ کر گپ شپ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عادت بھی برکت کو دور کر دیتی ہے۔ نویں غلطی، قبرستان میں ہنسنا اور سائے دار درخت کے نیچے پیشاب کرنا۔ قبرستان وہ جگہ ہے جہاں انسان کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، نہ کہ ہنسی مذاق میں مشغول ہونا چاہیے۔ اسی طرح سائے دار درخت کے نیچے پیشاب کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ عمل بھی بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یہ وہ تمام کام ہیں جن کی ممانعت احادیث میں بھی آئی ہے اور جو گھروں سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں میں برکت، سکون اور رحمت رکھی ہے، لیکن بعض اعمال خود ہم ایسے کرتے ہیں جو اس برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ان چھوٹی مگر نقصان دہ عادتوں کو چھوڑ دیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں خوشحالی آئے گی، سکون میسر ہوگا اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح گھر میں جھوٹ، غیبت اور فضول باتوں سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سے گھروں میں خواتین دوسروں کی برائیاں کرتی ہیں یا شوہر سے شکایتیں لگا کر گھر کا ماحول خراب کرتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں بھی رزق میں کمی اور بے برکتی کا باعث بنتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں وسعت ہو اور زندگی آسان ہو تو ان باتوں سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔ گھر میں ہمیشہ قرآن کی تلاوت کی جائے، نماز کی پابندی کی جائے اور دعا کے ساتھ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیے جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں ہمیشہ خوشحالی رہے تو آج ہی سے ان کاموں کو ترک کر دیں، خود بھی عمل کریں اور اپنی خواتین کو بھی روکیں۔ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان غلطیوں سے بچ سکیں۔ اسلامک ٹیچر چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مزید قیمتی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ہم سے رابطہ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں بے پناہ برکتیں نازل فرمائے اور آپ کی تمام مشکلات کو آسان کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔